बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो पीटीवी न्यूज़ इस्लाम। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम की तीसरी नशिस्त के इफ्तिताई सेशन से बड़ा अहम खिताब किया। निगरान वज़ीर आज़म ने इस मौके पर चीन की क़यादत का जो विजन है बेल्ट एंड रोड के हवाले से, जिसमें इलाकाई राब्तों के फ़रोग़ की वो बात करते हैं, इस हवाले से पाकिस्तान का अज़म का इजहार किया। उन्होंने इस फोरम के कामयाब इनकाद पर चीनी क़यादत बिलखसूस चीनी सदर शी जिनपिंग साहब को खराज तहसीन पेश किया, जिसमें 140 ममालिक के आलमी रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। 30 के करीब जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके नुमाइंदगान भी इस फोरम का हिस्सा हैं। इस मौके पर अनवारुल हक काकड़ साहब का कहना था कि पूरी दुनिया में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको तरक्की का जीना समझा जाता है, इसके तौर पे याद किया जाता है कि एक डेवलपमेंटल पैराडाइम शिफ्ट इससे आई है। सी पैक के हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का कहा था कि ये एक जरिया है तरक्की का, खुशहाली का और मुआश के तरीके पैदा करने के हवाले से। उन्होंने कहा कि जो इस फोरम का टॉपिक है इस साल का, वो आज़ाद आलमी मईशत में रवाबित की अहमियत। इस पर्सपेक्टिव से निगरान वज़ीर आज़म का ये कहना था कि जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में फ़र्क है, इसके अलावा जो ग़िज़ाई बहरान का चैलेंज है, मालियाती चैलेंजेस हैं, ये वो चैलेंजेस है जिससे हमें नंबर आज़मा होना होगा और ग्लोबल इकोनॉमी में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको किरदार अदा करने का मौका फराम करना होगा। हमने ये भी देखा कि आज उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई निगरान वज़ीर आज़म की चीनी हममनसब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं बिलखसूस चाहे वो तालीम का शोबा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अवाम के आपसी ताल्लुकात हैं, इनमें बढ़ोतरी के इम्कानात पर इत्तेफाक का इजहार किया गया और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 समेत जो अहम शोबाजात हैं इस पे MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत हुए। फिर एक और बड़ा अहम ब्रेक थ्रू है जो मैं अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहूंगा। चाइनीज कंपनी यूनाइटेड एनर्जी और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान रिफाइनरी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के हवाले से $1.5 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत हुए और इसके हो जाने के बाद जो हमारी रिफाइनरी की इस्तेदाद कार है उसमें काफी गुना इजाफा हो जाएगा। यानी जो पेट्रोल की पैदावार 2.5 लाख से बढ़कर 6 लाख 16 लाख मेट्रिक टन और हाई स्पीड डीजल की 6 लाख से बढ़कर 20 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। तो हम इस पर्सपेक्टिव से, इन दो अहम पर्सपेक्टिव से प्रोग्राम के पहले से में हम डिस्कस करेंगे और हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा पाकिस्तान की अहम एम्बेसडोरियल स्लॉट्स पे आप रहे हैं एजाज अहमद चौधरी साहब स्काइप वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, टू स्टार्ट विद, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर हुई जिसके मैंने कुछ हवाले दिए, बेल्ट एंड रोड फोरम की तीसरी नशिस्त के इफ्तिताई इजलास से उन्होंने खिताब किया। सर, क्या कहेंगे इस फोरम के हवाले से, जो बेल्ट एंड रोड फोरम है जिसका खाका प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पेश किया और 140 ममालिक इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए सी पैक गेम चेंजर है। योर थॉट्स अबाउट दिस फोरम एंड दिस इनिशिएटिव? एक ऐसे वक्त में जब आलमी निज़ाम टूट फूट का शिकार है, वो निज़ाम जो जंग अजीम दोम के बाद बना था वो शिकस्त व रेख्त का शिकार है। ऐसे में यूनिलैटरलिज्म, लोग अपने अपने मुल्क जो हैं अपने अपने मफाद के लिए लड़ रहे हैं और अमेरिका और चीन का एक बड़ा मुसाबका शुरू हो चुका है जी। और वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन बना कर रहे हैं, ताइवान के इर्द गिर्द मसाइल खड़े कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में। ऐसे में चीन की तरफ से ये कहना कि ये रास्ते दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि अगर आप आपस में तावन जारी रखें, वो जो ग्लोबलाइजेशन का सिलसिला आया था, आलमगीरियत का जो सिलसिला चला था वो बहुत बेहतर था, उसमें सारों को आपकी बेहतरी हो रही थी। इस तरीके से तो आप जंगों से ही नहीं निकल सकेंगे, तो उस रास्ते को छोड़िए, आइए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। और ये जो इलाकाई राब्तों का आपने जिक्र किया, उसको जो कनेक्टिविटी अंग्रेजी में कहते हैं, जी बिल्कुल, वो सिर्फ इलाकाई राब्ते नहीं है, वो डिजिटल स्पेस में है, वो बाकी मैदानों में भी उसके रवाबित हैं। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम है जो उस जियोपॉलिटिक्स को नेगेट कर रहा है जो यहाँ पे आजकल हो रही है। वो एक पैरेलल सिस्टम बनाया गया है जिसमें ये कहा गया है कि देखिए, अभी भी हम अगर आपस में मिलकर तावन करेंगे तो आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। तो ये एक पैगाम तो बड़ी शिद्दत से चीनी भेज रहे हैं
اور اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تو ترقی کا سلسلہ نہیں رکا, وہ ابھی بھی کرتے جا رہے ہیں, اور جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. تو مجھے مطلب یہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ میری اطلاع تو یہ تھی کہ 155 ملک پی آر آئی میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن اس میں جو شرکت کر رہے ہیں وہ 140 ہیں آرگنائزیشنز ہیں. تو بہت بڑا پروگرام ہے, اور ایک بڑا کمپیٹنگ یعنی ایک مقابلتاً ایک پیغام دیا گیا ہے چین کی طرف سے کہ آئیے دوستی اور تعاون کی راہ اپنائیے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا, سب کو فائدہ ہوگا, ون ون جسے کہتے ہیں. یہ تو آپ نے سر ایک بڑا اس کا جو ہولسٹک پکچر پریزنٹ کی. اب پاکستان یہ جو بی آر آئی کانسیپٹ تھا, سی پیک, یہ بھی ہمارے لیے گیم چینجر ہے. جیسے آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ ترقی کے مواقع اور ذریعہ معاش کا بہت بڑا جو ہے وہ سورس ہے سی پیک. پھر پاکستان کی ڈیولپمنٹ اس سے ہوئی ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت ہوئی, اور اب سیکنڈ فیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے ہیں, آپ چین بھی آپ کا آنا جانا ہوا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں سی پیک کے حوالے سے؟ کل مسعود خالد صاحب جو آنریبل ہمارے چائنا میں سفیر رہے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یوٹیلائز ہم نہیں کر پائے اس کو جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. یور تھاٹس کہ سی پیک کو کتنا ہم میکسیمم اپنے فائدے کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا فائدہ ہم لے سکتے تھے. دیکھیں جب یہ شروع ہوا 2015 کے اپریل کے مہینے میں پریزیڈنٹ شی آئے تو اس وقت $46 بلین کی بات ہوئی, اور کہا گیا کہ پہلے انفراسٹرکچر کے اور توانائی کے شعبوں میں کام ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اسپیشل اکنامک زونز بنانا شروع کر دیجئے, تاکہ جب ہماری انڈسٹری شفٹ ہونے کو آئے گی چائنیز انڈسٹری, تو آپ ریڈی ہوں گے اور انڈسٹری ہم یہاں شفٹ کر دیں گے. اچھا, وہ ہم نے زونز نہیں بنائے, وہ ہم نے میرے خیال میں سست روی کا ہم رہے شکار, وہ ہمیں بنانے چاہیے تھے. اب ہم رشکئی پہ اور کچھ اوروں پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کافی دیر کر دی. یہ جو سیکنڈ فیز تھی وہ انڈسٹریلائزیشن کی فیز تھی, صنعت سازی کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ صنعتیں ہی وہ ایسی چیز ہے جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے, جابز پیدا ہوتی ہیں, خوشحالی آتی ہے. سرکار تو نہیں اتنے روزگار دے سکتی, تو اس لحاظ سے بہت کچھ ہو سکتا تھا. اب بھی بہرحال دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے, اس میں زراعت کا شعبہ آیا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے, یہ اس میں اور بھی کئی ایسے میدان ہیں جس میں بہتری ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے چیزیں مکمل نہیں ہوئی ہیں, آپ ان پہ کام تو کیجئے تاکہ اس کا کما حقہ فائدہ اٹھا سکے. عام نکات ہے. میں اعزاز صاحب سر میرے ساتھ ہی آپ رہیں گے, چائنا سے ہمیں جوائن کرا عابد قیوم سلیری صاحب نے, وہ اس فورم میں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں ان سے ذرا اکنامک آسپیکٹ, چونکہ اس کا نام چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, تو عابد قیوم صاحب, سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, نوازش صاحب آج آپ نے فورم اٹینڈ کیا اور ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. سر اس کا ٹاپک ہے آزاد عالمی معیشت میں روابط کی اہمیت. آپ تو ماشاءاللہ اکانومسٹ ہیں, بتائیے گا. اعزاز چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ چائنا ہمیشہ سے کنیکٹیویٹی کی بات کرتا ہے, اسی پہ ایمفیسائز کیا ہے, اور آج نگران پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ یہ جو چیلنجز ہیں, غذائی قلت کا, پھر مالیاتی چیلنجز ہیں, موسمیاتی تبدیلی کے اپنے آسپیکٹس ہیں, پھر ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں وائڈننگ گیپ ہے, اس گلوبل اکانومی میں پاکستان جیسی ڈیولپنگ اکانومیز کو کردار ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر عابد قیوم صاحب؟ جی بالکل, آج تقریباً جو 20 کے قریب وزرائے اعظم اور صدور جو تھے ہیڈ آف اسٹیٹس, اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کے سربراہان انکلوڈنگ UN سیکریٹری جنرل, تو ان سب میں یہ کنسنسس پایا جا رہا تھا کہ اس وقت کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے ہمیں گرین فنانسنگ کی ضرورت ہے, یعنی کہ ان پروجیکٹس میں ہم انویسٹ کریں جس سے کہ موسمیاتی تغیر پہ قابو پایا جا سکے. اور پریزیڈنٹ شی نے اس امر کا اعادہ کیا کہ سی پیک کا جو BRI کا جو نیکسٹ فیز ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا, وہ کلین اور گرین ہوگا. اسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں اس کے تناظر میں, تو ایگریکلچر اور فوڈ سیکورٹی اور اسپیشلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل پریسیجن ایگریکلچر, یعنی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسمی تغیر کی وجہ سے جو ہماری زراعت پہ اثر پڑ رہا ہے اور فوڈ سیکورٹی پہ اثر پڑ رہا ہے, تو اس کو ایک ہی طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے, وہ ہے کہ میکسیمم ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیٹا پریسیجن ایگریکلچر, کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر,
इन चीज़ों की तरफ आएँ। और इस पे उस फोरम में इत्तफाक हुआ कि चाइना जो है वो अपने तई ये सपोर्ट कर रहा होगा मेंबर ममालिक की इन तमाम चीज़ों पे। उसके साथ साथ एक और चीज़ जिस पे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई, वो एक्सिम बैंक चाइना का जो है और चाइना डेवलपमेंट बैंक, उन दोनों ने 48 बिलियन डॉलर के एक फंडिंग जो है वो शुरू की है, जिसका मकसद ये होगा कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान के तनाजुर में बात करते हैं तो जैसे कि अभी आपके प्रोग्राम में एजाज चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हमारे पास पोटेंशियल जो है फेज 1 के जो मंसूबे थे, अगर मैं उसको हार्डवेयर कहूँ तो अब उनको कैपिटलाइज करना है। यानी पोर्ट आपके पास बन गया, लेकिन पोर्ट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, सड़कों का जाल बिछ गया, लेकिन उस पर आप कैसे फर्दर उनको आगे लेके चलेंगे। तवानाई के मंसूबे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को आप कैसे जो है वो साफ तवानाई मुहैया करे, सस्ती तवानाई मुहैया करे। तो ये जो अगला सीपैक का मंसूबा स्टेज होगा, ये इसका सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं कि हार्डवेयर बन गया, अब आप इसको सॉफ्टवेयर इस पे ऐड कर रहे हैं, प्लस बिजनेस टू बिजनेस जो मंसूबे होंगे वो इसमें जो बिजनेस टू बिजनेस मंसूबे, आबिद क्यूम साहब, जो एक सर 1.5 अरब डॉलर का जो मुआहदा तय पाया है, उस पर भी आपका मैं माजरत ब्रीफ कमेंट्स चाहूंगा, फिर मैं एजाज साहब के पास जाऊंगा। सर, जो चाइनीज कंपनी है वो 1.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड में, और उसकी जो इस्तेदाद कार है उसको लाखों टन उसमें इजाफा किया जाएगा। उसको कैसे देखते हैं सर? ये कि पाकिस्तान के पास, जैसा कि मैंने कहा कि पोटेंशियल तो हमारे पास था। अब अगर हम रिफाइनरी में इन्वेस्ट करें, और इसके अलावा आपने देखा होगा उस 2 बिलियन डॉलर की जो नई इन्वेस्टमेंट है उससे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी को भी हाईलाइट किया गया है। ठीक। तो ये वो वाले चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए लो हैंगिंग फ्रूट हैं। रिफाइनरी का आप देखें कि सऊदी अरब के साथ भी बात चल रही थी, यूएई के साथ भी बात चल रही थी, और अब चाइना के साथ इस पे बातचीत सिलसिला जो है वो शुरू है B2B बोर्ड में। और हमें देखना होगा कि इन कौन जो है वो पाकिस्तान के साथ पहले आता है, ताकि उस पर किया जा सके। आबिद साहब मेरे साथ रहेगा। मैं चाहूंगा, मैं एजाज चौधरी साहब, सर आप अक्सर देखिए, आप जियो इकोनॉमिक्स की दुनिया है, चाइना पाकिस्तान का रिलेशनशिप तो आयरन ब्रदर्स कहलाते हैं, और जिसे कहते हैं लार्जर देन हिमालयाज और डीपर देन द ओशंस एंड स्वीटेस्ट ऑफ ऑल है। इसकी जो सर इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उस पर आपकी क्या राय है? 26 अरब डॉलर का हुजम है। अब पाकिस्तान सीपैक, कल हम बता रहे थे कि सीपैक की 1/2 में पाकिस्तान और चाइना बिगेस्ट शराकतदार बन गए इकोनॉमिकली स्पीकिंग, लेकिन जो डाइस है वो हैवीली लोडेड है टुवर्ड्स चाइना। हम कैसे इससे बेनिफिट कर सकते हैं? अब चाइनीज प्रीमियर के साथ साइंस, इक्तिसादी, तालीम, सियासी, सकाफती और इन शोबों में, और बहुत से जो जैसे हमने बताया कॉमर्स में, ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में, तहकीक में, पायदार तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत, इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने में बहुत से MOU साइन हुए हैं। हम कैसे इसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं एजाज साहब? देखिए, MOUs तो पता नहीं सैकड़ों हो चुके हैं। असल चीज है उसकी रूह, तो उसके ऊपर तनफीज की जाए, इम्प्लीमेंटेशन की जाए सर। और जो प्रोजेक्ट्स पहले से हो चुके हैं, मिसाल के तौर पर ग्वादर को फाल किया जाए। उसका एयरपोर्ट मुझे याद है जब हम गए थे नवंबर में, तो उन्होंने कहा जी मार्च में इसका इफ्तिताह हो जाएगा, आज अक्टूबर आ गया दोबारा। तो आप उनको फाल करें। वहां पे ईस्ट बे एक्सप्रेस वे बन गई है, कोस्टल हाईवे के साथ जुड़ चुकी है, वहां पे यानी पूरी पोर्ट तैयार है, वहां पे एक जोन तैयार है, लेकिन काम नहीं हो रहा। तो ये काम कैसे होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके वहां के लोगों को आपको फायदा पहुंचाना है। ग्वादर के लोग शाकी हैं, उनको शिकायत है आपसे कि हमें इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। वहां उनको पीने का पानी मिलना चाहिए, उनको बिजली मिलनी चाहिए, उनको समरात मिलने चाहिए। तो बहुत सारा काम तो हमें करना है। इसी तरह चाइनीज के जो इंजीनियर्स आते हैं, जो भी आते हैं, उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी हमारा करना है। तो हमारे करने को बहुत सारे काम हैं। ये पोटेंशियल तो है, नए मंसूबे जरूर लगाएं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो पैसे आप, जो मंसूबे लग चुके हैं, उनके ऊपर भी तवज्जो दें। वो पैसे जाया नहीं होने चाहिए। आफ्टर ऑल 25-26 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन ये तो हमारा प्लान था, जो मुझे याद पड़ता है 91-92 बिलियन तक जाना था। लेकिन वो इसलिए नहीं गया क्योंकि हमने उसको आगे चला नहीं सके। इसलिए नए मंसूबे सरांखों पर, लेकिन जो पुराने मंसूबे तयशुदा हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। मैं
चीन को दोष नहीं दे रहा, मैं अपने ऊपर कह रहा है कि हमें वो काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो चीनी और भी कंपनियां आएंगी। और एक और हम काम उनके साथ मेरा ख्याल है रीनेगोशिएट कर सकते हैं, आईपीपीज। ये जो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे हैं उन्होंने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एजाज साहब, सही कह रहे हैं, जी, जी। जिसमें वो मेरा कैपेसिटी ख्याल में पेमेंट्स करनी पड़ती हैं। हाँ जी, तो मेरा ख्याल है कि आईपीपीज में जो चीनियों ने इन्वेस्टमेंट की उनके साथ भी ये किया जाए कि आप भी जरा इसके ऊपर पाकिस्तान के मुश्किल हालात का ध्यान रख के अपना प्रॉफिट कम करें, और इसी तरह बाकी कंपनियों के साथ रीनेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत दुरुस्त नहीं है। ठीक। बहुत ही ज्यादा कर्जा है, यानी कर्ज जितना एफबीआर कमाता है वो सारा का सारा कर्जों की किस्त में चला जी, जाता है। तो बिल्कुल। हमें और कर्जे लेने पड़ते हैं मुल्क चलाने के लिए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम पायदार किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं ठोस, जिनसे रोजगार पैदा हो, जिनसे रेवेन्यूज जनरेट किए जाएं, और वो हमें हमारी इक़्तिसाद को ढारस देने के लिए, सहारा देने के लिए वो काम करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत जबरदस्त नुकात उठाए, आपका बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो इसी मौजू पे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। बदलती दुनिया में बाहमी एतमाद के अलम बरदार पाकिस्तान और चीन, आलमी व इलाकाई मसाइल और दुख सुख की घड़ी में साथ सकाफती व सफारती तल्लुकात से मुआशी व तज़वीराती इत्तेहाद तक पुरअज़्म क़यादत के मुश्तरका अहदाफ, दो तरफा ताल्लुकात का नया बाब। वेलकम बैक व्यूअर्स। आबिद क्यूम साहब, सर ये सवाल मैं आपके सामने रखूंगा जो ब्रेक पर जाने से कबल एजाज चौधरी साहब पॉइंट आउट करेंगे। आईपीपीज, सर आप लोगों का इदारा एसडीपीआई बहुत तहकीक करता है, आप समझते हैं कि ये भी वक्त आ गया कि अगर चाइनीज को रिक्वेस्ट की जाए कि रीनेगोशिएट करें, क्योंकि हमारे जो पावर बिल्स हैं वो बहुत इन्फ्लेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट। आबिद क्यूम साहब, यू एग्री? देखिए यकीनन थ्योरेटिकली स्पीकिंग पाकिस्तान को ये करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे इस पर कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये B2B मुआहदे हैं। इसमें हमें ये तो कह सकते हैं कि हमने नेगोशिएट करते वक्त एहतियात से काम नहीं किया। जब लास्ट टाइम इस पे पीटीआई की हुकूमत में जब मुआहदात को रिव्यू किया जा रहा था, तो उस वक्त चाइनीज हुकूमत ने ये पैगाम दिया था कि जी ये सिर्फ आप चाइना के साथ ना करें, बल्कि जो पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक जो आईपीपी में जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी इसी तरह की मुराद दी गई है। तो उन्होंने ये कहा था कि आप पहले पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं, यानी जो हमारे इंडिजिनस प्लांट है, और उनके साथ पहले रिवाइज करें। वो तो हो गया ना सर, शायद गालिबन मेरे ख्याल में, एम आई राइट? नहीं, वो नहीं हुआ। अच्छा। नहीं, वो नहीं हुए थे। वो जो बेनजीर हुकूमत के दौर में जो आईपीपी थे उनके साथ तो नेगोशिएशन हो गई, लेकिन जो सीपेक के दौरान जो पाकिस्तानी दो तीन जो ग्रुप्स थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उनके साथ अभी तक हम वो मुआहदे जो हैं वो रिवाइज नहीं कर सके। और चाइना ने इंडिकेशन दी थी उस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक कि जी अगर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं पाकिस्तानी, उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान ये मुआहदे रिवाइज कर ले तो फिर उनको चाइनीज आईपीपी के बारे में बात करनी चाहिए। बड़ा अहम नुकता आपने उठाया। ठीक है, आप साहब मेरे साथ रहेगा। आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि पहले उन्होंने कहा कि इनको रीनेगोशिएट करें फिर चाइना के साथ करें, लेकिन आपको इसको प्रैक्टिकल इम्कानात कम नजर आते हैं। मोहम्मद अली साहब सीनियर सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया बजरिया स्काइप। मोहम्मद अली, अस्सलाम वालेकुम।
जी, अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब। बहुत कैसे हैं? शुक्रिया। मोहम्मद अली, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो बेल्ट एंड रोड फोरम है, आज उसकी तीसरी नशिस्त की इफ्तिताई सेशन था। एजाज चौधरी साहब भी ब्रेक से कबल बात कर रहे थे। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये जो चाइनीज विजन है, जिसका आज निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसको पाकिस्तान ने पूरे अज़म का इज़हार किया, ये जो रीजनल कनेक्टिविटी की चाइनीज प्रेसिडेंट और उनकी लीडरशिप बात करती है, फिर इसको नाम भी दिया गया है जो इस दफ़ा का फोरम है, आज़ाद आलमी मईशत में रवाबत की अहमियत। इस कॉरिडोर पे आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि G20 की साइड लाइंस पे कल भी हमने नुक्ता उठाया था, एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात चली थी जो मिडल ईस्ट, यूरोप और दीगर ममालिक से जाएगा, और जिसमें अमेरिका, इंडिया और सऊदी अरब की भी इंटरेस्ट पाया जाता था। हाउ यू कंपेयर इट एज वेल? बहुत अहम सवाल किया आपने अनवर साहब। देखें, ये जो अभी कल और आज जो बहुत अहम मीटिंग हुई है इस हवाले से, देखिए इसमें 3 चीजें आपके सामने आती हैं। सर, पहली बात तो ये है कि तकरीबन 150 से ज्यादा ममालिक की रिप्रेजेंटेशन है किसी न किसी लेवल पे। तो आप इसको यूं देखें कि तकरीबन 194-195 जो यूएन की मेंबर स्टेट्स हैं, तकरीबन 70% इंसानी जो आबादी है और जो रियासतें हैं उनकी नुमाइंदगी है यहाँ पे। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इस रीजनल या ग्लोबल स्पॉयलर्स के बावजूद ये जो BRI है ये एक्सपैंड भी कर रहा है और डाइवर्सिफाई भी हो रहा है। एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स एंड ग्लोबल रीजन्स, और डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स, इश्यूज एंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन। ये तो आपको ग्लोबली एक ओवरआर्चिंग ट्रेंड नजर आ रहा है कि जियोपॉलिटिक्स की वजह से, डीकपलिंग की वजह से, कंटेनमेंट की वजह से, इन तमाम स्ट्रैटेजीज की वजह के बावजूद BRI तरक्की कर रहा है, और इसका इन्फ्लुएंस, एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो भी खसूसन डेवलपिंग वर्ल्ड में 3 कॉन्टिनेंट्स में तो खास तौर पे नजर आ रही है। ठीक। अब ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये कि ये ना सिर्फ एक जियो इकोनॉमिक विजन है दुनिया का, बल्कि ये जो अप्रोच जिसके ऊपर ये बेस्ड है, मैं अगर ब्रीफली आपसे शेयर कर सकूं, वो दुनिया 200 साल में, पिछले 200 साल में जिस अंदाज में चलाई जाती रही है, जो ग्लोबल स्टेट क्राफ्ट है, उसमें भी एक नई तब्दीली है कि आप पीसफुल, कोऑपरेटिव, इंक्लूसिव तरीके से राइज करें, बजाय कि आप एक्सप्लॉयटेटिव, इंटरवेंशनिस्ट और जीरो सम गेम के बेसिस पे स्टेट क्राफ्ट कंडक्ट करें। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है दुनिया को साथ लेके चलने वाली। ये एक नजरियाती तब्दीली भी दुनिया में आ रही है, सिर्फ माशी तब्दीली नहीं आ रही। अच्छा, और जो तीसरा पहलू है जो आपने हवाला दिया वो बहुत दिलचस्प है कि आपको याद है G20 के हवाले से बहुत ज्यादा इस पे बात की गई कि जी एक नया कॉरिडोर बन रहा है जो कि भारत से शुरू हो के मिडिल ईस्ट, अरब ममालिक और इसराइल से होता हुआ यूरोप तक जाएगा। तो अभी जो सूरत हाल है मिडिल ईस्ट की, मैं समझता हूं कि इस तरह की जो खुशफहमियां हैं वो मैं समझता हूं फॉर द टाइम बीइंग तो मेरा ख्याल है सबसाइड हो गई हैं। लेकिन इसमें एक और पहलू जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस वक्त की जो इंतहाई तकलीफदेह और अंदोनाक जो मशरिक वुस्ता की सूरत हाल है, उसमें आपने क्लियरली देखा होगा अनवार साहब कि जो फलस्तीनियों के खिलाफ नफरत और फेक प्रोपोगेंडा है, उसका जो नैरेटिव है वो 70 से 80% इंडिया के IP एड्रेस से जनरेट हो रहा है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसको लिंक करें आप अपने सवाल से कि वो जो कॉरिडोर बन रहा था जिसमें इंडिया को यूरोप से मिडिल ईस्ट के जरिए लिंक करना था, उसमें इंडिया जो कि ये चाहता है कि I2U2 के जरिए और अब्राहम एकॉर्ड के जरिए एक मिडिल ईस्ट का इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टनर बने, वो खुद फलस्तीनी और अरब जो हमारे भाई हैं उनके बारे में क्या सोच और क्या नजरिया रखता है कि जब वो ब्रूटल जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और कीमियावी हथियारों का वो रोजाना सामना कर रही हैं अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों के अंदर,
تو اصل میں جو ہندو سوچ ہے، جو ٹھیک ہندو کہہ رہے ہیں۔ انتہا پسند سوچ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو ان سے تو میں سمجھتا ہوں آخری بات یہ کہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ بھارت جس کو وہ I2U2 اور ابراہم ایکارڈ کے ذریعے سے ایک بڑا اکنامک اور سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتے تھے، ان کی اصل سوچ اور نظریہ اور خواہش کیا ہے کہ کیا اس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ. بہت اپنے اچھے طریقے سے اس کا احاطہ کیا ٹورڈز دی اینڈ. پھر آپ نے جو غزہ کی بات کی، مڈل ایسٹ کی، اس پہ ہم نے بریک کے بعد جا کے ڈسکس کرنا ہے. لیکن میں چاہوں گا عابد قیوم صاحب، چونکہ آپ چائنا میں موجود ہیں، وہاں اس فورم میں شرکت کر رہے ہیں، سر پاکستان کے لیے سب سے بڑا ٹیک اوے کیا ہے اس فورم کا؟ آج تو افتتاحی سیشن تھا، لیکن میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں. دیکھیے اس وقت جو بات کی جا رہی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے BRI میں، میگا پروجیکٹس کی بجائے گرین پروجیکٹس کی بات کی جا رہی ہے. اور چائنا نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ کلائمیٹ چینج سے ہونے والی تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہوگا گرین انویسٹمنٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ قرضوں پہ بات ہوئی، ڈیٹس پہ بات ہوئی، اور ڈیٹس پہ بڑا کلیئر موقف نکل کے سامنے آیا کہ قرضے نہ اچھے ہوتے ہیں نہ برے ہوتے ہیں. یہ بارورز کی اپنی پریپیئرڈنس پہ ڈیپینڈ ٹھیک. کر رہا ہوتا ہے وہ کتنے تیار ہیں ان قرضوں کو پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جانے کے لیے. چائنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک آلٹرنیٹیو کے طور پہ پریزنٹ کر رہا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنیوا پلیجز جو سیلاب کے بعد ہوئی تھی وہ ابھی تک وہ پیسے پاکستان کو نہیں مل سکے کیونکہ پاکستان اس وقت IMF پروگرام میں نہیں تھا، اور IMF پروگرام میں آنے کے بعد بھی ابھی بہت سی اس پہ اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں. تو چائنا کم از کم جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو وداؤٹ منیمم اسٹرنگ وہ فنانسنگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ان ممالک کو ریڈی ہونا ہوگا، پریپیئرڈ ہونا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا عابد قیوم سلیری صاحب. آپ بیجنگ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. محمد علی بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انالیسس کیا. اور اعزاز احمد چودھری صاحب بھی ویورز موجود تھے. عام فورم ہے صرف جو جہتے ہیں اس میں ہم نے انالیسس آپ کے سامنے رکھا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آئیں گے. تو غزہ میں جو اسرائیل کی جانب سے بےایمانہ، بزدلانہ اور قابل مذمت کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو انسانی المیہ کی صورت اختیار کر رہے ہیں، کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، آج بھی اس سے ہم مفصل گفتگو کریں گے. پھر جدہ میں OIC وزراء خارجہ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو، ان کا مشترکہ اعلامیہ آیا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد وقفہ لیجئے، دوبارہ لوٹ کے آتے ہمارے ساتھ رہیے. بدلتی دنیا میں باہمی اعتماد کے علم بردار پاکستان اور چین، عالمی و علاقائی مسائل اور دکھ سکھ کی گھڑی میں ساتھ ساتھ ثقافتی و سفارتی تعلقات سے معاشی و تصویراتی اتحاد تک پرعزم قیادت کے مشترکہ اہداف، دو طرفہ تعلقات کا نیا باب.
मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग को सरकारी सरपरस्ती में भड़काया जा रहा है। मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों नस्ल कुशी के खतरे का सामना है। हिंदू इंतहा पसंद खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम की धमकियां दे रहे हैं। भारतीय मुसलमान हिंदुत्व दहशतगर्दी का खुसूसी हदफ हैं। आलमी बरादरी का फर्ज है कि वो मुसलमानों और दीगर अक़लियतों पर मज़ालिम में मुलव्वस मोदी सरकार का मुहासबा करें। in fact the most favorite game. We love this game. अच्छा मैच होने वाला है। Play well. आप बहुत enjoy करेंगे। हमारे माशरे में जो चीज़ समझ में नहीं है फैशन है। गेम उठा दे। ये है स्पेशल क्रिकेट शो। मजा आता है। जीते पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया मंसूर जाफर साहब ने। अरब इदारे से आप मुंसलिक हैं और जो गाज़ा में सूरत-ए-हाल है उससे बहुत बाखबर हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। हॉस्पिटल को गाज़ा में निशाना बनाया और 500 के करीब फ़लस्तीनी जो ज़ेर इलाज थे, जो उनको इलाज फराहम करने वाले थे, जो उनके लवाकिन थे, वो शहीद हुए। और फिर जो हमास के सरबराह इस्माइल हानिया साहब, उनकी रिहाइश गाह पर फ़िज़ाई हमला किया गया, उनके भाई समेत 14 अफराद शहीद हुए। क्या कहेंगे सर, ये तो कार्रवाइयाँ रुकने का नाम नहीं ले रही। सदर बाइडन इसराइल पहुँचे हैं, उन्होंने बरी ज़मा इसराइल को करार दे दिया कल के गुज़िश्ता रात हमले पे, और कहा है अमरीका उनकी पुश्त पे खड़ा है। जी यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ये बिल्कुल जैसे वो बुश साहब ने कहा था कि यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। अब वो जो एक डिवाइड है वो आपको क्लियर नज़र आ रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है। ख़ास तौर पे इस वक्त यूरोप और मगरब बलखुसूस अमेरिका की क़यादत में आज के बाद कम से कम वो ये नहीं, गज़ा के इस बॉम्बिंग के बाद जो ख़ास तौर पे कल हॉस्पिटल पे हुई है, उन्हें इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करने का मैं समझता हूँ कोई मैंडेट, कोई इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से वो सियासी तौर पे तमाम इस प्रोसेस के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं, इसको डाई डाउन करने के, इसमें कमी लाने के लिए उस हर स्टेप पे जो है, अभी आज यूएन में जो वीटो किया है ब्राज़ील की करारदाद को, जो इसी हवाले से थी कि गज़ा में किसी तरीके से जंगबंदी की जाए और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है वो खोला जाए ताकि वहाँ जो एक इंसानी बहरान पैदा हुआ है, तो उसे जो है अमेरिका ने 12 वोट उसके हक़ में थे, 2 एब्सटेन किए। मैं हैरानी मुझे इस बात की है कि उसमें रूस ने भी एब्सटेन किया। रूस ने इसलिए से एब्सटेन किया क्योंकि उसमें हमास की कंडेमनेशन की गई थी, तो हमास के हवाले से एक सॉफ्ट कॉर्नर रूस का मौजूद है, तो उन्होंने अपना वो एंगल जो है एब्सटेन करके बरकरार रखा। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये वो आलमी प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हम इस मसले के हल के हवाले से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, और इनका जो झुकाव, इनका जो जैसे कहना चाहिए इनका जो सियासी और सफारती वज़न है, इस वक्त भी वो इसराइल के पलड़े में है। और उसकी क़यादत अमरीकी सदर जो है जो बाइडन ने, ये जानते बूझते हुए कि जिस एजेंडे को लेकर यहाँ आ रहे हैं, इस हमले के बाद जो हॉस्पिटल पे हुआ है, उनके मेज़बानों ने उन्हें रिसीव करने से इनकार कर दिया कि हम आपको होस्ट नहीं कर सकते। जॉर्डन ने भी किया है और महमूद अब्बास साहब ने भी। जी उनके यहाँ ही बेसिकली वो मीटिंग होनी थी, तो उन्होंने वो इनकार कर दिया कि हम आपको होस्ट नहीं कर सकते, यहाँ सेंटिमेंट बहुत ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद वो ढिठाई का मुजाहरा करते हुए जो है, अपनी मैं कहूँगा पिराना साली के बावजूद, जिनके बारे में मशहूर है कि वो तकरीर करने के बाद भूल जाते हैं कि मैं तकरीर करके आया हूँ या नहीं आया हूँ, इस वक्त इसराइल जो है वो इस तरह के मखबूतुल हवास किस्म के जो
قیادت ہے امریکہ کی ان کو اپنا سیاسی جو پیشوا ہے وہ بنا کے یہ تو دنیا سر کو جی آپ نے اہم نکتہ اٹھایا جو اسلامی قیادت ہے OIC کی. عمار مسعود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. عمار بھائی السلام علیکم, وی ویلکم ٹو آر شو. سر ہم بات کر رہے ہیں فلسطین میں جو بالخصوص غزہ میں جو سر انسانیت سوز قسم کے مظالم اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جا رہے ہیں. منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ کا نکتہ لیتا ہوں, میں صرف ایک پوائنٹ ان سے لوں. منصور صاحب جو آپ نے تو امریکہ کی پوزیشن واضح طور پہ بیان کر دی, اور جو ہوسٹ ہیں آپ نے کہا انہوں نے ملنے سے محمود عباس صاحب نے جارڈن کی قیادت نے انکار کر دیا ہے, ایکسپوز کیا ایک طرح سے, جی سنپ کیا ایک جیسے ڈپلومیٹک سنپ کہتے ہیں. جو سر OIC کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ آیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا جو بین ہے اس پہ تمام مسلم ممالک جو ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں, جن اسلامی ممالک میں اسرائیلی سفر آئے ان کو نکال دیا جائے. پاکستان کی جانب میں سجیشنز آئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ وے آؤٹ ہے, وے فارورڈ ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی آج کے دور میں ظاہر ہے آپ ایک آل آؤٹ وار تو نہیں چھیڑ سکتے, ڈپلومیٹکلی لوگوں کو آئسولیٹ کرنا دنیا بھر میں یہ روش رہی ہے. ایران نے جو ایران کے خلاف جو امریکہ کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ یہی تھا کہ انہیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ بائیکاٹ کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے یہ جو ابھی یعنی جو اعلامیہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر تو اس کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کر لیا جائے تو کم از کم فلسطینیوں کی وہ قربانیاں کہ جو انہوں نے ایک سو کالڈ پیس پروسیس جس طریقے سے بکٹوٹ چل رہا تھا اور تمام لوگ نارملائزیشن کی اس بینڈ ویگن کو جوائن کرنے جا رہے تھے, تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں اپنے خون کے ساتھ جو ایک دریا کریٹ کیا ہے. اب کم از کم اسلامی دنیا کے لوگوں کو تو بہت سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا کہ آیا ہم ایک ایسی جار ریاست کے ساتھ سفارتی تعلقات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا, میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے چیلنج ہوگا اور اٹس اے ماؤنٹین ٹو کلائم. میرے ساتھ رہے گا عمار مسعود صاحب. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر اس ساری جنگ میں جو سر اسرائیل اور حماس کے درمیان ہے اور غزہ کے جو سویلینز ہیں جو اس کا برنٹ فیس کر رہے ہیں, جو عالمی میڈیا کا دورہ معیار ہے عمار بھائی وہ بھی بڑا واضح ہو کر آیا ہے. اب گزشتہ رات کا جو انتہائی اندوناک واقعہ ہے اس پہ کیسے پوزیشنیں شفٹ کی ہیں, چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے, CNN ہے, کبھی کیا ہیڈ لائن چلا رہے ہیں پھر اس کو ریورٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو علم بردار ہیں سچائی کے, حقائق پیش کرنے کے, لیکن ان کا اصل چہرہ اس کانفلکٹ میں سامنے نظر آیا ہے. انوار بات یہ ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس وقت وہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے, اور یہ المیہ اتنا شدید ہے کہ اس کے اوپر دنیا کا ضمیر بے حس ہو چکا ہے. ہم روز دیکھ رہے ہیں, بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں, اسپتالوں پر بمباری دیکھ رہے ہیں, عورتیں بیوہ عورتیں دیکھ رہے ہیں, خون آلود چہرے دیکھ رہے ہیں, زخمی تڑپتے چیختے بلکتے دیکھ رہے ہیں. اس سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاور کوارٹر دنیا میں ہے جو اس سارے بات کی تحسین کر رہا ہے, اس میں سے ایسے مفاہیم نکال رہا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ اتنی بڑی ٹریجڈی آپ کے سامنے ہو رہی ہو اور اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو یوں لگے کہ دنیا میں کچھ نہیں ہو. دنیا کا جو میڈیا ہے ظاہر ہے اسرائیل کے حوالے سے ان کی اسرائیل کی انویسٹمنٹ بھی وہاں پر موجود ہے, امریکہ کا بھی بلو آئیڈ بوائے اسرائیل رہا ہوا ہے, اور اس وجہ سے اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر جو تفریق نظر آ رہی ہے وہ تفریق بنیادی طور پر ظالم اور مظلوم کی تفریق, وہ اختلاف جو ہے وہ حقدار کا اور ناحق کا بنیادی مسئلہ ہے. ہمیں اس بات کو تمام عالم کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے اس میں جو مظلوم ہے وہ فلسطینی ہے اور جو ظالم ہے وہ اسرائیلی ہے. جو میڈیا سے ہمیں توقع تھی کہ جہاں پر انصاف کا بول بالا کیا جائے گا, حق کا ساتھ دیا جائے گا, مظلوم کی داد رسی کی جائے گی, وہ صورتحال ہمیں وہاں پر نظر نہیں آ رہی. ایک سائڈ کا میڈیا چل رہا ہے اور اس کے اندر بھی پروپیگنڈا کا عنصر باقی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کس طرح اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی بڑی سچائی اور اتنی تلخ حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں کہ بچوں کی لاشیں ان کے سامنے پڑی ہوں اور وہ اس کے اندر سے بھی اپنے پسند کا مفہوم دریافت کر رہے ہیں. اس سے بڑی انسانی ٹریجڈی نہیں ہو سکتی. یہ صرف کسی ایک قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, میرے خیال میں یہ پوری انسانیت کی تذلیل ہے. ہمیں فوکس ایک بات پر کرنا ہے اور اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کردار عالم اسلام کو ادا کرنا چاہیے تھا
जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप कह रहे हैं, जो मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपका भी राय लेना चाह रहा हूं, जो आलम इस्लाम को किरदार अदा करना चाहिए था, आपकी उस हवाले से क्या राय है? वो किस हद तक अदा करने में अब तक आपको कामयाब नजर आते हैं, या आप समझते हैं कि उसका कोई इंपैक्ट हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि हम उसमें कोई इम्पैक्ट डालने में कामयाब हैं। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि हमारे पास दुनिया की बहुत ज्यादा वेल्थ है, हमारे पास दुनिया की बहुत ज्यादा लेबर फोर्स है, हमारे पास बहुत ज्यादा वर्क फोर्स है, दुनिया की मादनियात, मिनरल सारी आलम इस्लाम के पास है, अस्करी कुव्वत में बहुत से मुल्क आ गए। लेकिन हम चूंकि अपने आप को माशी तौर पर टेक्नोलॉजी के एतबार से, साइंस के एतबार से हमने अपने आप को उस मकाम पर नहीं पहुंचाया कि जहां पर दुनिया हमारी तरफ रश की निगाह से देखे। मामला उल्टा हुआ कि हमने हमेशा यूरोपियन ममालिक को, अमेरिका को रश की नजरों से देखा, उनकी टेक्नोलॉजी, साइंस की तरक्की की वजह। और आज भी हमारे साथ यही मामला है कि हम वो जो इम्पैक्ट डालना चाहिए था, हमारे पास कोई इतनी बड़ी कुव्वत नहीं सामने आ रही जो उसका इम्पैक्ट डाले और दुनिया से ये मुतालबा करे कि इस जुल्म को खत्म होना सर, इसी नुक्ते पे स्टे ऑन दिस पॉइंट में मंसूर, आप इत्तेफाक करते हैं जो अमार मसूद साहब ने कहा? आपने तो कहा कि जो बाइकआउट की बात है वो एक अच्छा टूल है आज की दुनिया में। मैं उसी में ऐड इन करूंगा। उसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, सवाल मेरा ये। जी यकीनन बाइकआउट का इम्पैक्ट है, और हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अभी जैसे यूक्रेन के इशू पे जिस अंदाज से रूस को इसी बाइकआउट के टूल के ज़रिए जो है उसको इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, और उसमें बड़े हद तक अमेरिका और जो उनके इत्तेहादी हैं वो कामयाब हैं। मैं यहाँ पे मीडिया के हवाले से ज़रा चिप इन करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है उसे हम एक बड़ा फ्री टूल समझते थे, कि वो एक ऐसी साइबर स्पेस में लोगों के पास जगह है कि जहाँ लोग अपना एंग्विश जो है वो वेंट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। वो थोड़ा सा वो जो बहुत सारी एक जकड़बंदियाँ होती हैं उससे शायद आज़ाद हो। लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस से ये बात अर्ज़ करना पड़ रही है कि सोशल मीडिया, इसमें जो कंटेम्प्रेरी मीडिया, उसकी तो अपनी कोई एडिटोरियल पॉलिसी होगी, किसी मुल्क की पॉलिसी होगी, लेकिन इसमें सबसे बढ़ के जो है मैं समझता हूँ जो सोशल मीडिया है वो बायस का मुजाहरा कर रहा है। पैलेस्टीनियंस के हवाले से जो भी पोस्ट आप लगाते हैं, या तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, या आपके जो मुख्तलिफ उसके फीचर्स होते हैं वो लिमिट कर दिए जाते हैं, या बाज़ औक़ात जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनको वो लिंक कर देते हैं मुख्तलिफ पोर्नो साइट्स के साथ, ताकि आप इस पूरी जो जंग है इसके अंदर हकीकी तस्वीर ना देख सकें और लोगों तक हकीकी बात ना पहुंच सके। और अभी इसी उसका सहारा लेते हुए अभी ये जो अटैक हुआ है, इस पर सबसे बड़ा जो इस वक्त मुद्दा खड़ा किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, वो यही है कि ये अटैक हमने नहीं किया, ये जिहाद इस्लामी ग्रुप जो है उसकी तरफ से एक मिसाइल जो है वो मिसफायर हुआ है, और उसके नतीजे में ये सारी कैजुअल्टी फिगर आया है। और उसमें रूस ने, मैं समझता हूँ, बहुत दिलेराना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया है कि आप हमें जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो फराहम करें, वो फराहम करें, ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से आपका जो क्लेम है वो स्टैंड करता है। लेकिन अभी तक अमेरिका जो है उसने उसको वो सैटेलाइट इमेज फराहम नहीं किए, क्योंकि यही वो अमेरिका है कि, और यही वो बरतानिया है कि जिन्होंने इसी नौइयत के जो क्लेम्स, फॉल्स क्लेम के इराक के अंदर जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं, और उसके नतीजे में ज़बान ज़दियाम कर दिया कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और फिर खुद ही थूक कर चाटा और माजरत की कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली। इसी तरीके से शाम के अंदर कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से जो इल्ज़ामात थे वो सारे के सारे जो है वो फेक साबित हुए, झूठ साबित हुए, ताकि इराक की और शाम की जो है वो ईंट से ईंट बजाई सके, उसकी जो तरक्की का पहिया है वो रोका जा सके। और आपने देखा कि पूरा खित्ता जो है उस झूठ की नज़र हो गया, और अभी तक जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा। मंतकी अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? मंतकी अंजाम देखिए, फिर मैंने अमार भाई से इसका सवाल करना है, लॉजिकल कंक्लूजन इस कॉन्फ्लिक्ट का आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने तो अल्टीमेटम दिया है इसराइल ने कि आप लोग खाली कर दें वरना जमीनी कार्रवाई करेंगे। जी देखिए, इस वक्त यही जो चेहरा है इसराइल का वो मैं समझता हूँ दुनिया के सामने आ गया, खासतौर पे वो दुनिया के जो आपको पीस प्रोसेस की तरफ धकेल रही थी, लोगों के साथ इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन, इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात हो रही थी। यहाँ पे अब आपके साथ तो यूएन के प्लेटफॉर्म पे आप फ़लस्तीनी सदर का चेहरा नहीं देखना चाहते, वो खिताब के लिए खड़े होते हैं तो इसराइल का नुमाइंदा हॉल से उठ के चला जाता है। तो आप उसके साथ एक पैरेलल रियासत बनाना चाह रहे हैं, ऐसी रियासत के जिसके जो बासी हैं वो खून में लहला दिए जाएँ और उनके खिलाफ जो है वो दुनिया के मुहल्ले तरीन हथियार इस्तेमाल किए जाए, फिर आप उनसे ये तवक्को रखें कि वो पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आएंगे।
وہ پھر پیسفل ریزولوشن تھی، پھر وہ اسی طریقے سے ہتھیار اٹھائیں گے، جنگجو بنیں گے، جس طریقے سے آپ نے ماضی میں بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی ناانصافیاں کر کے لوگوں کو اس طرح کی جدوجہد کی طرف اکسایا ہے۔ بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کا۔ عمار مسعود صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے بھی میں رکھوں گا۔ یہ جو کانفلکٹ ہے جو غالباً 7 اکتوبر کو اس کا آغاز ہوا، آپ کو یہ لانگ ڈرون وار نظر آ رہی ہے، کانفلکٹ طویل نظر آ رہا ہے، اور کیا اس کا منطقی انجام دیکھ رہے ہیں سر؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان دا لانگ رن نہ صرف یہ اسرائیل کی ریاست یا اسرائیل کے نام پر جو خطہ ہے یہ ختم ہوگا، بلکہ اس سے ریاست امریکہ کے وجود کو بھی خطرہ درپیش ہے۔ یہ اتنی بڑی، اتنی خوفناک جنگ ہے کیونکہ اس کے اثرات وہاں تک ہو سکتے ہیں، اور ایک سٹیج ایسی آئے گی جو کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح چائنا کے ساتھ سارے ممالک روابط کر رہے ہیں، سپر پاور کی ایک نئی جنگ چل رہی ہے، کولڈ وار کو ختم ہوئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب ایک نئی قسم کی ڈائنامکس دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اس پر مسلسل اصرار کیا جاتا ہے جس طرح آج بھی صدر کی جانب سے کیا گیا، تو پھر یوں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کن مرحلہ ہوگا دنیا کی بڑی قوتوں کا، اور انہیں موقع مل جائے گا یہاں پر کچھ بڑے فیصلے کرنے کا کہ اس دنیا نے، اس عالم میں اس دنیا نے آگے چلنا کس طرح ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہوگی، کیا ہم انسانوں کی فلاح کی بات کریں گے یا ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہی رہے گا۔ تو میرے خیال میں بہت بنیادی فیصلے اس جنگ کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں۔ عمار بھائی، آپ نے بالکل صحیح جو بڑی تصویر پیش کی، لیکن میں آج سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی حساس طبیعت کے ہیں سر۔ یہ جو سیو دا چلڈرن ایجنسی کی رپورٹ آئی ہے کہ جب سے یہ اسرائیل کے مظالم شروع ہوئے ہیں، ہر 15 منٹ بعد ایک فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے، اور بھوک ہے، نڈھال ہے وہاں پر، جو ویژولز آ رہی ہیں، ان کا سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو برداشت نہیں ہوتا ہے، بڑے دل خراش مناظر ہیں، دیکھے نہیں جاتے۔ ایسے میں بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ کیا لائے عمل ہونا چاہیے؟ انوار بھائی دیکھیے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسانی جان، ایک انسانی جسم قتل ہو رہا ہے 15 سیکنڈ کے بعد۔ دنیا اس کو اور طرح سے دیکھ رہی ہے۔ دنیا کی جو مخامست ہمارے مذہب کے ساتھ اور اس مذہب کے متوالوں سے ہے، ان کے مطابق ایک مسلمان مارا جا رہا ہے، ایک مسلمان بچہ مارا جا رہا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان مارا جا رہا ہے، بالکل، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان مارا جا رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دنیا میں تخصیص ہو گئی ہے، جو ہیومن ویلیوز ہیں وہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اس سے بڑی ٹریجڈی اور کیا ہوگی؟ المیہ، دیکھیے المیہ تو یہ بھی ہے کہ 15 سیکنڈ کے بعد ایک بچہ مار دیا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دنیا اس ظلم کو ظلم تسلیم کرنے سے مجبور ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اس بھیانک انسانی جرم کو ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تعدیب، اس کی تعزیر، اس کے اوپر تنقید کرنے سے قاصر ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ممالک جو بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، ہیومن رائٹس کی، جی، تو ان ممالک کو کیا یہ ظلم نظر نہیں آ رہے؟ کیا یہ انسانوں کی پامالی نہیں نظر آ رہی؟ کیا انسانی اس المیہ کی طرف ان کی توجہ نہیں جا رہی؟ تو یہ بڑی حیرتناک بات ہے۔ تب پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو یورپ کے ممالک ہیں اور جو امریکن فورن پالیسی ہے، یہ بنیادی طور پر ہپوکریسی کی پر تعمیر کی ہوئی ہے۔ یہاں پر انہیں اپنے جسم پر لگا ہوا زخم تو بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن دوسروں کا جو ہے وہ جو بالکل آپ نے ہمارے ساتھ بالکل صحیح بات کی، اور جو ایلونائی میں ہوا انتہائی افسوسناک 6 سال بچے کو 26 اس پہ چاقو کے وار کیے گئے، صرف اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ فلسطینی تھا اور مسلمان تھا، اور ان کی والدہ کو بھی زخمی کیا گیا۔ بارکیف یہ بہت ہی افسوسناک اور اندوناک صورتحال ہے۔ OIC کے وزراء خارجہ کی جانب سے جو اعلامیہ آیا ہے، اب ہم امید کریں گے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا کلی طور پہ۔ ویورز، ہم نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا، ایک طرف فارن افیئرز ڈومین میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس پہ ہم نے بات کی، اور دوسری طرف جو غزہ کی صورتحال ہے اس پہ جو عالمی ضمیر کا بالکل مر جانا ہے، یا جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل اس چیز کو نہیں دیکھ رہا، ان سے آنکھیں چرا رہے ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے میں اپنے اظہار خیال کیا۔ پروگرام میں جو نشست تھی اس کا فیڈ بیک ہمیں سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا۔ کل تک یہ سید انوار الحسن اور سچ تو ہے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔